Walang nanguha guys, oh. What's up guys? So, punta kami ngayon, maglakad-lakad. Bonding together with children. I-enjoy na naman namin yung summer kay pagdating ng winter guys, bahay na naman ulit. Idi, ayahay na si Idi. Galing kami sa store. Bumili muna kami guys ng makain. Kaya malayo-layo yung lakad namin. Mag-ikot kami doon guys. Ayan. Pero may po. No. Latam. Daming bunga ng cherry nila guys. Oh. Kan. Go back to pee-pee. Go back to pee-pee. Look, go back to pee-pee. Oh. Sobrang asim. Buna Sara. Exercise my love. Go, go, go! Idi, ayahay. Radyo ka di. Pag uwi namin ng Pilipinas, sanay sa lakad-lakad yung mga anak ko guys. Another prutas. What is this my love? Kurkudosh? Kurkudosh. Yan guys, oh. Kopa miti. Kurkudosh guys, wak chiri. Yan guys. Ay, tunok oh. Tikman natin. Come here. Sarap. Sarap guys, tamis. My love. Da. Are you ready? Since birth. Ang daming libreng prutas dito sa daan oh. Tingnan nyo guys. Oh. Tikman natin to. Ah! Ah! Oh, di ba? Kahit wala kang tanim na prutas dito sa Romania, pwede ka pa rin makakain. Tapos sabi, sukat niya set. Așteaptă-să ajungi sus. Su. Hopa, mi Ia suc de acolo. Sarap. Ia suc ai. Yan guys, oh. Ce? E bun. Nu, eu nu beau. Juice. Nu vrei? Hindi pa siya masyadong hinog. Kaya maasim-asim. Ce fac? Să bei? Am și jelly. Ai și jeleu? Unde? Mga tao dito guys, hindi sila mahilig maglakad-lakad. Nasa bahay lang sila palagi. Tingnan nyo. O, di ba? Soda, e calma, final pina. Da? Woo! I thought this is a snake. Oh, my goodness. Akala ko snake to guys. Pasaway. Woo! Tikman natin. Tamis. Where are you, oy? Lagay natin to sa bulsa. What's here, my love? Like here, look the school. What? The Samote Sea, we are in Opacan Bay. I feel the breeze. Nag-George. Hai, mă. I love you, mommy. My sweet, sweet mommy. You know how much I love you. Grabe, sobrang nakaka-relax talaga pag maglakad-lakad ka guys. Kasi pag sa bahay lang mag-stay palagi, parang nakaka-homesick din guys. Kaya mas maganda rin na makalanghap ka rin ng ibang hangin ba? Diba? Diba? Walking with husband and children is... Here, then. This is a plum. Pero hindi pa man siya hinog guys. Man. Hala, the mulberry here. Yoi. Mulberry. Oh, mga libreng prutas lang to dito guys. Kung sa Pilipinas to, sobrang mahal. Pero dito, libre lang. Diba? Kahit wala kang tanim, pwede ka pa rin makakain. Like sa atin din. May mga baknit. At saka, are.
Hmm. Hit? Uh-huh. Hi, Ranch. Hit, ini. Yeah, Wow, that is good. very masarap. Yung mukha niya guys, nagkabulingit kasi kumain siya ng watermelon. Ah, magkabulingit ka ron. I can make it to there. Aku masalah, aku masalah. Ang daming bunga guys, libre lang to. Tara guys, walang nanguha guys oh. Woo! Libre lang to dito guys. Kung sa Pilipinas pa to, magdala na ng sako. Gibinta na guys. Yan, daming bunga oh. Siapa kasih? Masarap siya itusulog asin. Grabe nga asin man to guys. Baka. Ang daming baka guys. Три коллеги. Кысын. Уну. Pus, Batman. Мор. Давай. I feel my body like refreshing. When we go in Philippines, our children is like Tarzan. Hindi na sila manibago guys. Lalo na sa mga sisiw, mga manok. Sanay na yan sila. Especially sa mga pagkaing Pinoy. Nagdala-dala si Habi ng kahoy guys. May mga aso kasi dito ba na mga wild. In case lang. Oo nga pala sa Sunday, meron silang fiesta dito ba? May mga tindang ukay-ukay. Nag-prepare na sila ngayon. May mga rides. Pwede ba guys? Aku masus. Diba? Hindi na kami nakarinig dito sa village na merong mga beer. So kaya yung mga tao dito balik sila picnic. Dito sila natutulog. Tingnan nyo ang dami oh. Hanggang doon pa yan guys. Ganito kaganda sa village. Depende. Let's go there, my love. No, I want to go there. Opa! Mommy, please. Mommy, give. Mommy, give. Let's end this vlog. Hope you enjoyed. Don't forget to like and subscribe our YouTube channel and Facebook page, The Petri Mommy, bye. Family. Bye.